आज 12 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क दुर्घटना घटी। इस बार शांतिपुर थाने के फुलिया पेट्रोल पंप के सामने राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक बाइक के पीछे एक मालवाहक वाहन ने टक्कर मार दी। इस घटना में बाइक चालक समेत बाइक पर सवार एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। सूत्रों के अनुसार शनिवार सुबह 12 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग से राणा घाट से कृष्णनगर की ओर जा रहे एक मालवाहक वाहन की फुलिया पेट्रोल पंप के पास एक बाइक से टक्कर हो गई। हादसे में बाइक चालक सहित एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की तत्परता से दोनों घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। बाद में सूचना पाकर फुलिया फाड़ी की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त मालवाहक वाहन की तलाश शुरू कर दी है। দাদা কি হয়েছে ঘটনা? আমি পাশে চায়ের দোকানে বসেছিলাম, ইতিমধ্যে দেখি একটা আওয়াজ হলো। রাস্তার উপর উঠে দেখি মোটরসাইকেল, একটা বুলেরো পিকআপ গাড়ি মোটরসাইকেলের পেছনে মেরে দিয়ে বেরিয়ে গেল। এবার দুই ভদ্রলোক ছিল মোটরসাইকেলে, দুজনা দুই পাশে পড়ে গেছিলো। আমরা এসে ধরে ধরে টোটো করে হসপিটালে পাঠিয়ে দিয়েছি। তাদের নাম বা বাড়ি কোথাও না, জানা? সেটাকে এখনো আমি জানতে পারিনি, আমরা জানি না। কোথায় হয়েছে ঘটনাটি? একদম ফুলিয়া পেট্রোল পাম্পের সামনে। আচ্ছা, গাড়ি কোন দিক থেকে কোন দিক যাচ্ছিল? বুলেরোটা কৃষ্ণনগর, রানাঘাট থেকে কৃষ্ণনগর দিকে যাচ্ছিল, মোটরসাইকেলটা কৃষ্ণনগর দিকেই যাচ্ছিল। বুলেরো মোটরসাইকেলের পেছনে মেরে দিয়েছিল, মেরে দিয়ে গাড়ি বেরিয়ে গেছে। লেগেছে কাদের? আহত কারা হয়েছে? মোটরসাইকেলের যে দুই ভদ্রলোক ছিল, দুজনাই গুরুতর আহত হয়েছে। আর গাড়ি বেরিয়ে গেছে। আর মোটরসাইকেলটা পাশের পাম্পে রেখে দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তীতে পুলিশ নিয়ে গেছে কিনা আমি সঠিক জানি না। কটা নাগাদ হয়েছে? এই 8:30 সকাল। আপনার নাম? অলোক বিশ্বাস। ब्यूरो रिपोर्ट PBTV न्यूज़।